Hi guys, nami diri guys oh, namon mga madam nga mga gwapa guys. Mga guys diri oh. Oh, nami diri guys oh, diri mi sa Sansoy guys. Muna ilang buntod diri guys oh. Na, nice ilang buntod guys. Mo ni Sansoy guys. Nice kay diri guys. Na diri guys oh. San Juan man daw ron guys, unya wala na dayon og kuan kaligo guys kay sirado ilang swimming pool. Naglimpyo sila sa ilang swimming pool guys. Uni ilahang kuan guys oh, swimming pool there guys. Na parang isa guys oh, asa ka to siya padulong. Na sunset na guys, alas 5:30 na nice ba diri guys oh, na ilang swimming pool guys oh, na nice diri guys oh, na mo ni Sansoy guys. Okay na nice there guys no, na uy na sila lubi guys na oh nice ni oh guys oh. Kanina na siya guys, swimming pool nila guys nga pang bata na mauna ni siya. Na walay tao guys kay nang limpyo sila guys. Na sunset na diri guys oh. Wow, parang isa guys oh, sexy na kaya guys kay maligo na na siya, mag swimming na siya, mag swimming na mi guys kay hapon na, di na siya init. Mag swimming na mi na mag swimming na mi guys. Mao ni siya guys, mga ligo na mi guys, ligo ta guys kay hapon na, murag alas 6 na guys. Na swimming ha, maligo ta na mag swim ta guys, pero sa diha ra ta guys oh, dili pwede sulod. Ay diri ra guys, ora ni guys na huy wala, nilangoy gid siya oh, langoy siya guys, na perting langoy na ano siya guys. Thanks for watching. Thank you.